ओम ज्ञानिनां मुक्तिदात्रेया ज्ञानदा साधकस्य सा ज्ञानेश्वरी चनः पातु योगिध्येया सरस्वती ज्ञानेश्वरी चनः पातु योगिध्येया सरस्वती। ओम गम गणपतये नमः। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री आचार्य शंकर गुरुभ्यो नमः। जय ज्ञानेश्वरी। प्रथमतः चातुर्मास्य कार्यक्रमानिमित्त चलत हित असले संध्याकाळचे पूजा कार्यक्रमांक आयलेले मागेले सगळे लोकांची हार्दिक चलत असले स्वागत। भगवान बुद्ध चिरपरिचित। प्रायः मनुष्याले उत्तुंग ध्यानाचे प्रतीक भगवान बुद्ध। तिंगेले 40-42 वया भितरी तिंका ज्ञानोदय जाले, ध्यान समाधि प्राप्तले। प्रायः त्यानंतर तिंका तिंचे खातीर कसलं काम कांय उरतना जाल्यारी जगताक भगवंताल संदेश पावयका, भगवंताले कार्याक पूरक जावन काम करका म्हणजे संकल्प तेन्ना सुरवात जाता। अशा न्हू तिन्नी सहजानुची संचार करता करताची त्या भागा भितरी सगळ्या लोकां भितरी एक आस्था घालता आशिल्ल्याची। एक दिवस भगवान बुद्ध तिंगेले शिष्य तसले आनंदा बरोबरी भिक्षा याटण्याक गेल्लाची। भिक्षा उचूंगेनो तिन्नी एक घरा मुखारा बंगेनो भवती भिक्षान देही म्हूण सांगेनो मागले। तेन्ना बुद्धांनी थंय मागणी घातली की तेन्ना ते घरचे यजमानी भायर आयले। भायर येवंगेनो दष्टपुष्ट्याल तसले यवना अवस्थेत तसले हेक पळोवंगेनो तेणे सोच सुरकले, तू कित धाडी आला, पांय हात घट्टे आसाची, तुगे भितर यौवन आसा आनी मागून खाता, तुका बुद्धी समज मो वच म्हूण सांगेनो ताका जोर केले। तेन्ना भगवान बुद्ध कांयची उलयनासतना परतून वचचे लागलेची। जाल्यारी हे घटने तिंगेल फाटल्यान आशिल्ले तसले आनंद पळयता आशिल्लो ताका सहन जालें ना। ताका राग चडता गेले, अत्यंत क्रोधिश्ट जाता गेलो तो। तिगेल्या मना भितर दिसले हे एक बायल मनीसक समूह पाठ शिकिका म्हणून। जाल्यारी गुरुले आज्ञा घेवची अनिवार्य जाता। अशें न्हू सहजान तो बुद्धा विचारता, गुरुदेवा तुम्ही म्हाका एक क्षण आदेश दिया, ह्याक समूच पाठ शिकून येता म्हणून। जाल्यारी भगवान बुद्ध कांयच उलयनासतना सहजानुचे मुखार वता आसाची। हे आनंदान वेची तेंगेले फाटीक वचचें पडलें। हू म्हळ्यार कितें तरी करीत, नाका म्हळ्यार हां गुरू नाका म्हणली म्हूण सांगून बशीत, जाल्यार कांय उत्तर ना।
तिने उगी वत्ता असाची किंवा तिंगे फाटल्यान उगीची येवत असले एक प्रसंग दनपारची वेळ वत कडक्क्यान पडता असा सहजानूची मुखार वता वता बुद्ध एक झाडा तो वचून राबलेची वचून राबोंगेनू तेगे हात्या हिलत असले की ते कमंडोल आसा ते कमंडलू आनंद हाती दिले आणि थंयची थोडे वेळ विश्रांती केले. नंतर पुन्हा भगवान बुद्ध वच्चे लागल्याची तेंगे फाटल्यानी आनंद बीच वता आसा. आनंद हातीक तिने पयलेची तिंगेले कमंडल दिलाले आनंद ते कमंडल घेनो आसा. वत्ता वत्ता आसतना संध्याकाळा भितरी बुद्ध विचारता आसाची हे कमंडल कोणाले तुगेले हाती आशिल्ले म्हणून. तेन्ना आनंद सांगता भगवन हे तुमगेले कमंडलू. तेन्ना सहजानूची बुद्ध आश्चर्याची कितें आमगेनो ते कमंडल हाती घेताची पळयताची हे कमंडल हांवें तुका तवडी उडी गेली म्हण डीन सोळा हें मागील न्ही हें तूं गेलें धरून घे म्हणून परत ताका दिताची. आनंद परतून ते हाती घेता अशी मुखार वता वता पुन्हा तिंगेल्या आश्रमांत पावताची. आश्रमा पावले नंतर प्रायः संध्याकाळ जावन गेल्लो उरता. आश्रमा पावन गेनू भगवान बुद्ध तिंगेले पिठा भितरी आसीन जाताची. आनंद बाजूनी दाबील उरता. तेन्ना पुनः बुद्धी विचारताची हे कमंडल कोणाले. तेन्ना आनंद सांगता हे कमंडल मागेले. तेन्ना बुद्धी विचारता ताका हांसताची कितें रे तवड विचारता तुवें सांगलें हें कमंडल मागेलें म्हणून आतां तूं सांगता आसा तूं गेलें म्हणून अशें कितें उलयता. तवड मागेलें आशिल्लें आतां तूं गेलें जावंक गेलें हें कितें अशें म्हणटा आसा म्हूण सांगे न्हू. भगवान बुद्ध हांसता ताका प्रश्न करता आसाची. तेन्ना आनंद थोडे विचलीत जाता पाप. गुरुजीन केले तसले प्रश्न ते प्रश्नेक योग्य तसं उत्तर दिवची जबाबदारी ते आनंद जाले. अशा न्हू आनंद प्रार्थना प्रजार सांगता आसा गुरुदेवा तुमी केलें ना पयलीं म्हाका विचारलें हें कमंडल कोणालें म्हूण सांगे न्हू तेन्ना हांवें हें तुमगेलें म्हळें कारण कितें तुमी विश्रांती वता आसतना हें म्हागे हाती दिल्लें आनी विश्रांती गेले. विश्रांती जाले नंतर तुमी विचारलें हें कमंडल कोणालें म्हूण सांगे न्हू हें वस्तुदा कमंडल तुमगेलेची जाल्यार म्हागेले हाती आशिल्ले अशें हांवें म्हणलें हें कमंडल तुमगेलें म्हूण सांगे न्हू. तेन्ना तुमी हाती घेवन गे न्हू तें कमंडल पळोवंक गे न्हू हें तुका गिफ्टान दिल्लें रे हें तुका उडीगेर जावन दिल्लें हें तूं दवरूंक गेलें म्हण केन्ना दिलें की तुमी. तेन्ना तें हांवें स्विकार केलें तरी खातीर हांवें दुसऱ्या पट तुमकां म्हणलें हें कमंडल मागील म्हूण सांगे न्हू. अशें हांवें न्हू पयली पटी तें तुमगेलें कमंडल अशें तुमगेलें म्हणलें केन्ना दुसरे वेळ तुमी म्हाका दिलें की तेन्ना तें हांवें मागील म्हूण स्विकार केलें हें मागील म्हण आतां म्हूण सांग उतर दिलें. तेन्ना बुद्ध ताका हांसता सांगता आसाची हेचीची हांव तुका ते बायल मनशेक जाल्ले घटनेक उत्तर दिवचें इश्ट करता आसा. ते बायल मनशेनी कितें अनेक इतले अवाच्य शब्द उलयले पळय हे कितें अवाच्य शब्द आसा हें हांवें स्विकार केलें ना मागील म्हूण घेतलें ना. हांव ओगीत तंत्र आयलो परतून अशें हांवें न्हू तें कितें तें सोवील आसा तें म्हाका लागलें ना म्हाका घेतलें ना तें गेलें उरलें तेका जावन उरलें तें मागीर जालें ना. कशी पयलीं पट हांवें तुका कमंडल दिलें तेन्ना तें कमंडल तुगेलें न्हय आशिल्लें कारण तें तुवें स्विकार केलें नाशिल्लें. तें दुसरे वेळ तूं घे म्हण दिलें तेन्ना तुवें कशें स्विकार केलें तें तुगेलें जालें की कमंडलू. तशीची ते बायल मनशान सवय कितें म्हाका आसा
हांवें ते स्विकार करना शिका तरी ते तिगले जाले ते उतरपुराची ते तेका पावत बीन आहा ते म्हाका पावत ना. अशा न्हू हांवें तुका ताका कितें प्रतिरोध करचे बदल कांय उलयन अशी मौन आयला हांव ते हांवें घेतलीच ना म्हूण सांग केन्ना सांगता की तेन्ना बुद्धाले अद्भुत जालें तसले व्यक्तित्वाक आनंदाक दोळे उदय येता. उदय येंगे न्हू बुद्धाक तो नमस्कार करता. असते एक घटने बुद्धा जिवना भितरी दुसरा एक पटी घडता. एक श्रीमंत बुद्ध झाडात बसून आसाची एक तोंड आयल्याशी सवचे सुरवात करता. सवता 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 तेगे बाजूनी सुतलो शिश्य लोक बसून आसाची थिंग सहन जाताना जाल्यार बुद्ध समाधान सांगता आसाची उगी बसून उरया म्हणून. प्रायशः 15-20 निमिट हिगेले अष्टोत्तर सहस्रनाम चलता. तेज नंतर बुद्धाल कांय उत्तर ना. अशें जावंक न्हू तेगेले कितें सवचे गूण आसा ते थंय दापचे पडटा ताका कांयचे आनी परतून मुखार वचेका जावत ना. तेन्ना तो श्रीमंत बेजार येवंगे न्हू पुनः वचचें लागता. तेन्ना बुद्ध ते श्रीमंताक राबिशिताचे राब रे देवा थोडे वेळ. इतले प्रचंड उलयता आसा तिणे तो श्रीमंत वतालो राबलो परत. तेन्ना बुद्ध ताका विचारता आसा श्रीमंताक हांव एक तुका प्रश्न घालता ताका उत्तर दिवंक तुवें कितें. तूं तरी म्हाका एक फल दिवचें आयलो. तूं तरी म्हाका एक फल दिवचें आयलो. तें फल हांवें गेलें अशें उरलें तें कोणा पावता. तें म्हाका मेळटा. धन्यवाद. हें तुवें कितें म्हणालास पळय हें म्हाका नाका. कोणा गेलें तें पुराचें ताका गेलें न्ही तें. आमी स्विकार करतना मात्र तें आमकां येवचें. आमी स्विकार करनाशें उरलें कोण म्हणलें आसा ताका तें परतून वता. हेचे संदेश दिवचेची बुद्धाले कथाचे विशेषते. प्रायः आजी आमी पळयताच नाशिले बदल आमगेले उंच आरोप करचे उलयचे चलता उरता. ते जाता आसतना आमकां मस्त पटी बेजार येता. हेच जायन तरेची आमकां कोण तरेची तूं आळशी प्रयोजन नाशिल्लें म्हणटा तरी खंय की आमकां एक पटी राग येवन वता. ताका उत्तर दिवंक म्हण आमी सिद्ध येता वताची. आमकां कितें राग येता ताणें तशें म्हणली म्हणून. वस्तून राग येवची आवश्यकता आमकां ना. आमकां केन्ना राग येवका. हांव खरें आळशी जाल्लो आसलें रे. हांव खंय खरेंच प्रयोजन नाशिल्ली व्यक्ती तरी जाल्लो आसलें रे. ताणें सांगलें तेन्ना थोडें बेजार न्हू की एक प्रतिरोध करता तसलें एक वेवस्था निर्माण जावका. केन्ना हांव आळशी न्हय केन्ना हांव निरुपयुक्त मनुश्य न्हय म्हण जालतना तो कितें म्हणोचो. वाक स्वातंत्र्य तेगेले तो कितें म्हणूंक शकता. तेका हांवें कितें बेजार करका. तेका कितें हांवें प्रतिक्रिया करका. तेका कितें हांवें परतून उलयका. परतून आवश्यकता ना न्ही आमकां. आम ओगी बसले जाले न्ही नाजाल्यार आमकां इश्टाशी उलयप तांचे जाग खाली केले जाले न्ही आमी. जाल्यार आमी तशें करतना ताणें कितें तरी केल्यार परतून आमी कितें उलयताच. आमी कितें उलयता आनी तो ओगी बसता आनी तो कितें तरी उलयता. अशा न्हू झगडी मारामार जावंगे न्हू खंयचे बांधव्य आशिल्ले बांधव्य नाश जाता वता आसा. समाजा भितरी कौटुंबिका भितरी अशांती असमाधान जास्त येता वता आसा. अशें जावंगे न्हू भगवान बुद्धाल कितें संदेश आसा हे संदेश आमी स्विकार करची अनिवार्यता आसाच. समाजा भितरी उठून लोक उरताचे. कशी जेवणा भितरी तीख मीठ आंबूसू गोड उठ उरतकी तशें समाजा भितरी अनेक प्रकारचे लोक उरताची. चिंकुटे घेवन आमी मुखार वचचें बी आहा. ते बद्दल प्रतिरोध तरी करता गेले री आमी जीवन करूं जावत ना. अनावश्यक केले तसले
समस्या निर्माण करून घेतले जाता वता. अशें हांव न्हू आमगेले गूर केन्ना म्हणटा उरतशिलेची कोण तरी तुगेले आरोप करचे आयले री ते आरोप उत्तर दिवचे वचनाका. कोण तरेचे तुगेले वंच नाना अशें तसले सवचे आयले री कांय उत्तर दिवचे वचनाका. उगी बशी म्हूण सांगेन. कारण खंयचे मनशांक आरोप करता ताका उत्तराचें आवश्यकता पडना केन्नाचे. खंयचे मनशांक आरोप करुयात पळया ताका आमगेलें उत्तर मात कांय जावचें ना. आमी तरी तांकां आरोपाक उत्तर दिलें री तो आनीक आरोप सुरू करता. ताका उतर आनीक काडटा. ताका जावचें आमकां उत्तर न्ही. ताका जावचें कितें आमी सान आमी तुच्छ आमकां कांय कळटा म्हणजे ताका आयलो मनीस तो. ताका तरी आमी कितें करता जिवना भितर. ताका तरी आमकां कितें मेळचें आसा. ना तो म्हणटा म्हूण आमगेलें काम आमी करनाशें उरूं जाता तुवें. ना आमकां भगवंतान शक्ती दिला सामर्थ्य दिला. हांवें कितें करता तें हांवें करून वचका. कोण कितकें म्हणटा म्हणून येत जाय आशिल्लो कितकी उलयता म्हूण सांगे न्हू. प्रायः मागील कामांत तरी हांव निवृत्ती जालें री परमात्मा हांसता. बर करचें तरेची बर नांव घेवचें तरी मुखार गेलो कितें तो तुगे कामा बद्दल तुका लक्ष नाशिल्लें कितें म्हूण. जर हांव बर करता म्हूण गेल्लो आसतना कोण कितें म्हळ्यार म्हाका कितें लागतें. आवश्यकता ना न्ही मागीर लायन घेवचें तें. जाल्यार बर नांव करता कितकें दाखयता म्हूण गेल्लो आसलें तेन्ना खंय कितें लागता तें न्ही आमकां कित्याक. अशें जावंक गे न्हू. प्रायशः समाजा भितर विविध प्रकारचे व्यक्ती आसाची थोडे लोकांक ते एक ड्युटी जावन उरता. तेंगेलें एक काम जावन उरता. आरोप करचे सवचे सनसन चूक सोदून काडचे. ताका आमी उत्तर दिता बसले री आमगे जिवन उत्तर दिवचें काय जानवत्वी ना. आमी खंयचें काम करूं वतना जिवना भितर. अशें जावंक गे न्हू. तेंगेले दिकान लक्ष दिनासतना मौन उरले जाले आमी ते आयकले जाले स्विकार करचे ना. कशी भगवान बुद्धांनी पयलीं कमंडली हाती दिले तेन्ना आनंद हाती दिले तेन्ना ते हाती घेतले ताणें. तेगे मनाक कितें आशिल्लें कमंडलू बुद्धाले म्हूण आशिल्लें. बुद्धान परतून दिलें ताणें. तशीची कोण कितें सांगोवची आयकचें अडना. ते मागीले म्हाका म्हणटास म्हूण घेवचें ना आमी. कित्याक घेवका. ते घेतले निमित्तच न्ही त्रास निर्माण जावचे. ते घेतले निमित्तच न्ही द्वंद्व निर्माण जावचे. ते घेतले निमित्तच न्ही अशांती असमाधान वातावरण जावचे. अशें जावंक गे न्हू. आमी आयकचें काम करपी ना ते हृदया घेवचे वो मात ते विचार घेवचे वो काम केल्ले री प्रायशा जिवना भितर खंयचे स्तरा भितरीची आमी मुखार वचचे जावूच ना. एक सत्य आमकां उतरका. कोण तरी आमगे आरोप करता म्हण जाल्लो आसले री आमी कितकी बरें करता आस म्हूण अर्थ. कोण तरी आमगे आरोप करता आस म्हूण अर्थ कितें आमी बरें करता आसाची. ते बरें करचे ताका सहन जावच ना. ताका तो सान करता कितें करता आरोप करता. ना तो कितें आरोप करता. रस्तो लोक आमकां उलिताची सवताची ना. कित्याक सवत ना. तेगे कसलें गुंतना आमकां. तेन्ना एक सत्य कळून घेवका हांव बरें करता आसा म्हणजे तेन्ना एक सत्य कळ्ळें पुरो मनुश्य. त्या दिकान लक्ष दिवच ना. तेगेलें काम तो करता वता तो यशस्वी जाता. अशें जावंक गे न्हू. जिवना भितर अत्यंत वैशिश्ट्यपूर्ण जालें तसलें चिंतन म्हळ्यार भगवान बुद्धाल चिंतन. तें कितें दिलें आसता न्ही तें आमी स्विकार करनाशिल्लें उद्या तें पुन्हा कोणा पावता. दिल्लें का पावता तें कोण आमकां सवल कितें ताका वता. आमी तर उत्तर दिवचें गेले री आमी तें घेतलें म्हण जालें तेगेलें उत्तर आमी स्विकार केलें म्हण जालें. स्विकार करून आमी कितें करूं गेलें म्हण जालें तेन्ना मस्तींतलें अशांतीचें वातावरण निर्माण जाता वता. पयलीं लोकांले गादी आशिल्ले उत्तरचें पडटा सगळे लोकांक ते वल्लद गंडनिगे खंय कल्लू मसरल्लू कल्लू म्हण. तांदले भितर फातर मेळ्ळे नंबवीत. भाजी भितर फातर मेळ्ळे नंबवीत. मोसरा भितर फातर मेळ्ळे म्हण सांगले री दही भितर हें नंबचें साध्य जाता. नंबचें न्ही कित्याक फातराका मोसरा संबंद ना. जाल्ले री म्हणटा म्हळ्यार कितें म्हण जालें बायले वचची कितें राग आसा म्हण जालें बेजार आसा म्हण जालें. अशें जाणवीन आहा ते सहज जाल्ले वस्तुस्थिती न्हय ते. अशें जावंक गे न्हू. आमी जिवना भितर मुखार वच्चे आसले री आमी एक चिंतन दवरून घेवका हांव बरें करता आसा. म्हागेलें वाट बरें आसा.
हांवें बरें करता वचका हें एक चिंतन दवरून आमी मुखार गेलेली खंडित्यानोची आमी खंय पावका थंय पावतच. आनी कितें म्हणटा तो कितें मागीर बरो आलोचन करता तेगे कारण शाबाशी हांव घेता की ना ते तरी आमी पळयचे गेलेरी प्रायशः जीवन आमगेले ह्या हाती वतविना आमी कांय करूं शकना हें जिवना भितर. अशें जावंक गे न्हू आमी जिवना भितर कशी उरका कशी आमगेले जिवनाची शैली जावन उरका म्हणचे चिंतने हें कथा आमकां दिता आसा. अशें जावंक गे न्हू आमी बरें काम करचेक वता आसतना आमी विचार करया कोण कितें उलयताची ते आयकचे मात्र करया भितर घेवच नाका. मना लायन घेवचे वो बुद्धी भितर विचार करचे वो करून गे न्हू समस्या करून गे न्हू आमी करचे कामांतल्यान आमी दूर जावचे ना. जाल्यार आमकां दिसलें हां हें काम आतां दुसऱ्यान करता करया दुसरी अवकाश दिया आमी बी करया आमी बी सपोर्ट करया. जाल्लेरी कोण की कितकी सांगताची म्हूण सांगे न्हू आमगेले कामांतल्यान तरी आमी निवडटलेरी प्रायशः आमचें उतर घेतलें म्हण जालें खंय आमचे भितर एक कमीपण आसा म्हणजे सत्य तें आमी कळून घेवचें पडटा. अशें हांव गे न्हू आमी सगळे लोकांची जिवना भितर परिवर्तन करून घेया. आमगे जीवन झगडी करून करून मरचे खातीर आयला न्ही प्रिती विश्वास आमगेलें कर्तव्य करून आमगे जीवन धनीक घेवचें आयलेलें. अशें करून झगड्याक हेंड ना झगडे भितर आनंद ना झगडे भितर शांती समाधान ना. प्रिती भितरी समाधाना भितरी मौना भितरी आनंद आसा शांती आसा समाधान आसा. ते वाटेचेरी आमी सगळे लोक वचूंक गे न्हू भगवत अनुग्रहाक प्राप्त करून घेवचेक आमी सगळे लोकची कृतार्थ जावचेक प्रयत्न करया हांव सांगचेक इश्ट करता आसा. तो मोठो लोकची शिस्तबद्धान कार्यक्रमाक सहयोग दिता आसाची. सोमवार आनी शेनवार हें मागीर हाती भितर ना हें दोनीची थोडेच वेळ जाताच. अशें सांगन तुमी सहकार दिया आमी प्रयत्न करता है आज धा मिश पयले आयली 7 येवंक आशिल्ल्यान 7 मिश पयले आयले बीची खंयकीची टिचरी जाता कोणाला मना आस की घरा लेटान पावपा म्हण सांगून टिचरी थोडे लेट येता आसा उरो जाल्यार बी तुमी प्रितीन येताचे सहकार दिताचे. आज कितें मागीर अनेक आवय लोकांनी नैवेद्य खावन हाडले विशेष हाजी उंडी गिंडी तयार जावन आयले आसा मस्त संतोश जाले. सगळे लोकांनी जी कितें हें सेव करना नैवेद्य सेव केलें आसा ते सगळे आवय लोकांक धन्यवाद सांगताच. तुमी प्रति दिवस गुर्त आसा कशें तीर्थ घेवचें कशें करचें म्हूण सांगे न्हू. पुनः पुनः एक पटी नवीन आयिल्लो तर याद करून दिवचें पडटा. याद राजे गे न्हू नमस्कार करचे किंताची थंय नमस्कार करून हांगा येवन तीर्थ घेया 2 स्टेप मुखार वचून तीर्थ प्राशन करया आनी मुखार वचून स्वामीजी पांय पडून प्रसाद घे न्हू महाप्रसाद घे न्हू तुमी तुमी घरा वचा बरे रितीन कार्यक्रमाक सहकार दिया. तुमी हांगा येवन तीर्थ पिवता बसले हांगा येवन पांय पडू बसले री तेन्ना आनी एकल्याक तितले टायम विडंब जाता ते ओगीच ताका ऑब्स्टिकल जाता तेन्ना तें रावचें पडटा साल अशें वता उरता तेन्ना व्हडल्या लोकांक बरें येता. अशा तुमी एक 4 लोकांक तें करून दाखयलें पुरो आनी एकले बी तशी चलताच. अशा न्हू आमी थोडे बदलावण करून घेवंक सजेस्ट करताच. देवीला आशिर्वाद आमकां सगळे लोकांक वंचोरू आमी सगळे लोकांची बरें काम करताची बरें आयकताची बरें पळयताची बरेंच जाताची आमी जीवन धनीक घेया कृतार्थ घेवंक सांगता. मागीर हें कथोपदेशाक विराम घेता आसा इति श्रीमन्नारायण स्मृतयः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. हरिः ओम.